بنگال کی تاریخ میں 19ویں صدی کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے. یہی وہ صدی ہے جس میں بنگال میں ایک سے بڑھ کر ایک ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے محض بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو دنیا کی نظروں میں بلندی عطا کی. ادب، موسیقی، سائنس، تعلیم اور سماجی کام کاج سمیت بہت سے شعبوں میں ایسی عظیم الشان شخصیات ہوئیں جنہوں نے بنگال کو ملک کے باقی حصوں سے زیادہ ترقی عطا کی. بنگال کے ادب اور موسیقی کے شعبے میں جس وقت گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور سورج کی مانند چمک رہے تھے، اسی وقت بنگال کے بردوان ضلع کے چرولیا گاؤں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا نظر الاسلام. بنگال میں اس دوران بہت سارے شاعر، نغمہ نگار اور موسیقار ہوئے، لیکن جو مقام رابندر ناتھ ٹھاکر اور نظر الاسلام کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا. صرف گنتی کے لحاظ سے ہی اگر پرکھا جائے تو رابندر ناتھ نے اپنی پوری زندگی میں کئی ناول، نظمیں، کہانیاں اور مضامین کے علاوہ کل 2230 گیت لکھے اور ان کی طرزیں بنائیں، اور وہیں نظر الاسلام نے بھی اپنی مختصر سی 22 سالہ زندگی میں کئی ناول، مضامین اور نظموں کے علاوہ تقریباً 2500 گیت لکھے اور انہیں موسیقی بھی دی. رابندر ناتھ کی موسیقی اور ان کے ادب میں جہاں دھروپد موسیقی اور سنسکرت آمیز زبان کا اثر ملتا ہے، وہیں نظر الاسلام کے ادب میں اردو، فارسی اور عربی الفاظ کا اور موسیقی میں خیال، قوالی اور غزل جیسی اصناف کے بے شمار استعمال نظر آتے ہیں. مگر نظر الاسلام محض ایک گیتکار اور موسیقار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک شاعر، ادیب اور ایک بہت اچھے مدیر بھی تھے. کسی بھی ادبی تخلیقی شاہکار کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کے سوانحی خاکے کو جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ادیب کے قلم سے ہی وہ نکلتا ہے جو اس نے زندگی میں محسوس کیا ہوتا ہے. نظر الاسلام کی پیدائش مغربی بنگال کے بردوان ضلع کے چرولیا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی غریب خاندان میں ہوئی تھی. نظر الاسلام کے والد قاضی فقیر احمد صاحب اسی گاؤں کی مسجد میں امام ہوا کرتے تھے. بچپن سے ہی نظر الاسلام کا تعلیم کی جانب کافی رجحان تھا، جس کی وجہ سے انہیں مدرسے میں داخل کر دیا گیا. لیکن قسمت نے محض 10 سال کی عمر میں ہی ان کے سر سے باپ کا شفیق سایہ چھین لیا. چونکہ ان کے کنبے میں اور کوئی دوسرا کمانے والا نہیں تھا، لہذا وہ اس چھوٹی سی عمر میں ہی پڑھائی چھوڑ کر فکر معاش میں لگ گئے. چھوٹے سے نظر الاسلام پہلے اپنے ہی مدرسے میں اساتذہ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مسجد میں مؤذن بھی ہو گئے. ان کے گاؤں میں انہی کے چچا کی ایک ڈرامے کی ٹولی تھی جو ہندو مذہبی کہانیوں پر مبنی ناٹک پیش کیا کرتی تھی. نظر الاسلام کو یہ کام بہت پسند آیا اور وہ اس ٹولی میں گیت لکھنے اور گانے کا بھی کام کرنے لگے. قاضی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور مدرسے میں پڑھائی کی وجہ سے نظر الاسلام نے قرآن شریف مکمل کر لیا. ہندوؤں کی نوٹنکی کی ٹولی میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں ہندو مذہبی کتھاؤں کا بھی علم ہونے لگا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں مذاہب کے بارے میں معلومات اور دونوں مذاہب کی تعلیمات نے نظر الاسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا. اتنی کم عمر ہونے کے باوجود انہیں ان مذہبی کہانیوں میں پوشیدہ اصل فلسفہ سمجھ میں آ گیا.
وہ ہندو اور مسلم دونوں مذاہب کے بنیادی عناصر کو پہچاننے لگے. اسی لیے مذہب سے متعلق ان کی سوچ کافی وسیع ہو گئی اور نظر الاسلام کو مذہب سے متعلق دقیانوسی خیالات سے نفرت ہونے لگی اور آگے چل کر انہوں نے کافی اس کی مخالفت بھی کی. نظر الاسلام کے لیے خدا ایک ہی تھا، چاہے اللہ کا ہو یا رام. اس کا ثبوت ہمیں ان کے صوفیانہ کلام سے ملتا ہے. جتنی طلب انہیں اللہ سے ملنے کی تھی اتنی ہی طلب انہیں کرشن یا کالی سے ملنے کی بھی تھی. نظر الاسلام کا کہنا تھا ہندو اور مسلم ایک ہی شاخ کے دو پھولوں کے مانند ہیں. মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। এক সে আকাশ মায়ের কোলে, যেন রবি শশী দোলে, এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নারীর টান। মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। মোরা এক সে দেশের খাইগো হাওয়া, এক সে দেশের জল, এক সে মায়ের বক্ষে ফলে, একই ফুল ও ফল। মোরা এক সে দেশের মাটিতে পাই, কেউ গড়ে কেউ শ্মশানে ঠাঁই। মোরা এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান। মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। এক সে আকাশ মায়ের কোলে, যেন রবি শশী দোলে, এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নারীর টান। মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, हिंदू मुसलमान। बचपन में स्कूल की तालीम छोड़ने के कुछ साल बाद नजरुल इस्लाम को फिर से स्कूल में दाखिल होने का मौका तो मिल गया, लेकिन फाइनल के इम्तिहान से ठीक पहले उन्हें पता चला कि बरतानवी कंपनी ने फौज में भर्ती का ऐलान किया है। उन्होंने नौकरी मिलने की उम्मीद में दरख्वास्त दे दी और उन्हें वो नौकरी मिल भी गई। इस तरह नजरुल इस्लाम की स्कूल की पढ़ाई फिर से एक बार शुरू होकर बंद हो गई। चूंकि नजरुल इस्लाम को पढ़ने की बेइंतहा ख्वाहिश थी, इसलिए फौज में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग जब कराची में हुई तो उन्होंने वहां के मौलवी साहिबान से राबता कायम किया और अरबी और फारसी जबानें सीखने लगे। इसके साथ ही उन्होंने उन जबानों में दस्तयाब अदब का भी गहरा मुतालिया शुरू कर दिया। 2.5 साल बाद नौकरी से इस्तीफा देकर जब वो बंगाल वापस आए, तब तक उन्हें इन सब जबानों का अच्छा खासा इल्म हो चुका था। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने उन जबानों का मुतालिया किया बल्कि सेंट्रल एशियाई, हस्पानवी और मिस्र ममालिक की मौसीकी का भी मुतालिया किया। इन ममालिक में कई इलाकाई धुनों को नजरुल इस्लाम ने सीखा और बाद में उन्होंने उन्हें अपने गीतों में इस्तेमाल भी किया। काजी नजरुल इस्लाम की स्कूली तालीम बाकायदा तौर पर शायद नामुकम्मल ही रही, लेकिन इंसानी जिंदगी से उन्होंने जो तालीम हासिल की उसका कोई सानी नहीं था, जिसकी झलक हमें बारहा उनकी बेहतरीन तख्लीकात में नजर आ जाती है। बरतानवी फौज में भर्ती होने के बाद जैसे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका मुल्क गैर मुल्की ताकतों के हाथों फरोख्त हो चुका है, इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद अंग्रेजों के दिलों में हिंदुस्तानियों के लिए जर्रा बराबर भी इज्जत नहीं है। नजरुल इस्लाम ने फौज की नौकरी छोड़कर एक तरह से ऐलान बगावत कर दिया और अपने कलम को अपना हथियार बना लिया। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने कलम से ऐसी ऐसी नज़में लिखी कि जिससे अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को हवा मिलने लगी। उनकी जोशीली तहरीरों ने बंगाल के नौजवानों में एक नई रूह फूंक दी और उन नौजवानों का खून खौलने लगा। दुर्गा
نظرُ الاسلام کی بغاوت صرف انگریز حکومت تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ دقیانوسی مذہبی روایات سے بھی انہوں نے انحراف کیا اور اس کے خلاف بھی وہ نظمیں لکھتے رہے۔ 20 سال کی عمر میں فوج کی نوکری چھوڑ کر جب وہ بنگال واپس آئے تو انہیں بانگلہ مسلم ساہتیہ پترکا یعنی کہ بنگالی مسلم ادبی میگزین میں بحیثیت صحافی ملازمت مل گئی، اور صحافت کے ذریعے انہوں نے سماجی برائیوں اور انگریز حکومت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ اس طرح وہ انگریز حکومت اور سماج کے ٹھیکیدار دونوں کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ نظرُ الاسلام سب کچھ جانتے ہوئے بھی حالات سے بے خوف رہے اور انہوں نے خود کو باغی بتاتے ہوئے ودروہی عنوان سے ایک نظم لکھی، جس نے بنگال کے مذہبی سماج کو اور انگریز حکومت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ বলো বীর, বলো উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলো বীর, বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর। মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে, রাজ রাজ টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর। বলো বীর, আমি চির উন্নত শির, আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস। মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার, আমি। सन 1921 में काजी नजरुल इस्लाम की शादी कोमिला जिले के पब्लिशर अली अकबर की भतीजी नरगिस से होना तय पाई। लेकिन शादी के दिन जब उन्हें पता चला कि शादी की शरायत में एक शर्त यह भी थी कि शादी के बाद उन्हें अपने ससुराल के गांव में ही रहना पड़ेगा, तो नजरुल इस्लाम शादी के बगैर ही वहां से लौट आए। इस दौरान कोमिला में उनकी मुलाकात ब्रह्मो समाज की एक लड़की प्रोमिला से हुई और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने प्रोमिला से शादी कर ली। इस शादी की वजह से दोनों ही मजाहिब के लोग उनसे काफी नाराज हो गए और नजरुल इस्लाम को बहुत खरी खोटी सुनना पड़ी। लेकिन नजरुल इस्लाम ने इसका जवाब अपनी नज्म से दिया, जिसका उन्वान था अमार कैफियत, यानी हमारी कैफियत। বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী। কবি ও অকবি যাহা বল মোরে, মুখ বুঝে তাই সই সবই। কেহ বলে তুমি ভবিষ্যতে যে ঠাঁই পাবে কবি ভবির সাথে হে, যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি। দূষিছে সবাই আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী। सन 1922 में नजरुल इस्लाम ने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था धूमकेतु। उनकी लिखी विद्रोही नज्म कांग्रेस की अदम ताउन तहरीक के वक्त पर ही शाये हुई, जिससे अंग्रेज हुकूमत नजरुल इस्लाम पर नजर रखने लगी। धूमकेतु में उन्होंने एक और नज्म आनंदो मोईर आगमोने यानी कि खुशियों की आमद के उन्वान से लिखी। ये नज्म उस वक्त की सियासी सूरत हाल पर एक जबरदस्त तंज थी। इस नज्म को बुनियाद बनाकर अंग्रेजों ने आवाम के जज्बात को भड़काने और उन्हें बगावत पर उकसाने के जुर्म में उन्हें 22 सितंबर सन 1922 में कैद कर लिया। 14 अप्रैल सन 1923 तक उन्हें अलीपुर की जेल में रखा गया। उसके बाद नजरुल इस्लाम को हुगली जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए नजरुल इस्लाम ने इंतजामिया के बुरे सलूक के खिलाफ 40 दिन की भूख हड़ताल कर दी। तकरीबन 30 दिन के बाद इंतजामिया की मुदाखलत से नजरुल इस्लाम को भूख हड़ताल खत्म करनी पड़ी। काजी नजरुल इस्लाम दिसंबर 1923 में बिलाखिर जेल से रिहा हुए। 1.5 साल से भी ज्यादा कैद के दौरान उन्होंने कई इनकलाबी नज़में और गीत लिखे, जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने जब्त कर लिया। नजरुल इस्लाम इस दौरान बंगाल में बगावत की अलामत बनकर उभरे। ওরে ও তরু নিশান, ওরে ও তরু নিশান, আজ তোর প্রলয়
মিশন ধ্বংস মিশন পুরুষ প্রাচীর প্রাচীর ভেদে তারা রইল কপাট, তারা রইল কপাট। এই শিকল পরা ধান মোদের, এই শিকল পরা ধান, এই শিকল পরা ধান মোদের, এই শিকল পরা ধান, এই শিকল পরে শিকল তোদের ধর্মরে শিকার, এই শিকল পরে শিকল তোদের ধর্মরে শিকার, এই শিকল পরা ধান মোদের, এই শিকল পরা ধান, এই শিকল পরা ধান মোদের, এই শিকল পরা ধান। जेल से निकलने के बाद वो बाकायदा तौर पर सियासत में आ गए और कांग्रेस की बंगाल शाख में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी उन्हें कांग्रेस के तौर तरीकों पर एतराज था। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की खूब नुक्ताचीनी की और कहा कि आजादी के लिए कांग्रेस को ज्यादा जारहाना तरीका इख्तियार करना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मजदूर और किसानों की बका के लिए एक तंजीम बनाई और लांगल नाम से एक रिसाला भी निकालना शुरू किया। लेकिन बाद के दौर में आहिस्ता आहिस्ता वो इससे किनारा कशी भी इख्तियार करने लगे और सन 1926 में कृष्णनगर जाकर बस गए। उनकी नज़मों में भी तब्दीली वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी थी और बगावत को छोड़कर नज़रुल इस्लाम ने दीगर इंसानी एहसासात से मुताल्लिक नज़में तहरीर करनी शुरू कर दी। नज़रुल इस्लाम की तख्लीकात ने उस वक्त के बंगाली अदब में जैसे एक नई रूह फूंक दी। उस वक्त तक बंगाली अदब में कदीमी तर्ज की संस्कृत जबान का ज्यादा चलन था, यानी कि उस वक्त तक की बंगाली जबान में संस्कृत की काफी आमेजिश थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ के अदब की दुनिया में आमद के बाद कुछ तो तब्दीली आई थी, लेकिन रविंद्रनाथ की तवज्जो लफ्जों के हुस्न पर थी। उनके किरदार लौटते वक्त भी जबान की तहजीब नहीं भूलते। हो सकता है इसकी वजह उनकी परवरिश रही हो। लेकिन नज़रुल इस्लाम ने जिंदगी के हर पहलू को इंतहाई नजदीकी से देखा था और महसूस भी किया था, इसलिए उनके अदब में आम बोलचाल की जबान का इस्तेमाल हमको ज्यादा नजर आता है। यही नहीं, उन्होंने फारसी, अरबी और उर्दू अल्फाज को बंगाली अदब में इस्तेमाल करके इस जबान को एक नई जिहत अता की। इन नए अल्फाज के इस्तेमाल के लिए उन्होंने अलग से कोई अदब तख्लीक नहीं किया, बल्कि एक ही तख्लीक में संस्कृत के अल्फाज के साथ साथ फारसी, अरबी और उर्दू के लफ्जों का बखूबी और खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बंगाली जबान और ज्यादा मालामाल हुई। বিরহের গুল বাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো কি বকুল, বিরহের গুল বাগে মোর ভুল করে আজ ফুটলো কি বকুল, বেলায় কুঞ্জ বিথি মুঞ্জরিতে এলে কি বুলবুল, বেলায় কুঞ্জ বিথি মুঞ্জরিতে এলে কি বুলবুল, এলে কি পথ ভুলে মোর আধার রাতে ঘুম ভাঙানো जिस वक्त नज़रुल इस्लाम तहरीर और मौसीकी के मैदान में आए, उस वक्त बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ अदब और मौसीकी की दुनिया में छाए हुए थे। इसके बावजूद नज़रुल इस्लाम के गीत और अदब को बंगाल के अवाम ने खूब सराहा। जहां एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों में रिवायती गायकी का तरीका, ध्रुपद, टप्पा, कीर्तन और लोकगीतों में बाउल मौसीकी की धुनों का असर था, वहीं नज़रुल इस्लाम के गीतों में ख्याल, ठुमरी, दादरा और गजल जैसी मौसीकी की असनाफ और पदावली, कीर्तन, जात्रा, पाला, लेटू वगैरह देही नाटकों के गीत और झुमुर नीज मुख्तलिफ मजदूर तबके के गीतों की धुनों का असर था। जैसे इस गीत में गजल की झलक और उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल नजर आता है। রঙিন প্রেমের গাই গজল হায় অনুরাগের লাল শরাব মোর চোখে ঢালে ঝলমল হায়।
ایسا بھی نہیں ہے کہ نظر الاسلام نے خالص بنگالی زبان میں کچھ نہیں لکھا، بلکہ ان کی خالص بنگلہ زبان کی تخلیقات کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جیسے کہ یہ تخلیق شمالی ہندوستانی طرز کے ایک راگ پر مبنی ہے۔ نظر الاسلام کا زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہندو اور مسلم دونوں مذاہب سے بہت گہرا رشتہ قائم رہا، حالانکہ انہیں مذہبی شدت پرستی سے سخت نفرت تھی اور وہ دل ہی دل میں اوپر والے پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دل سے سیکولر تھے۔ نظر الاسلام کی صوفیانہ تخلیقات میں ایک جیسے تاثر نظر آتے ہیں، پھر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ آئیے سنتے ہیں ان کا یہ کلام۔ نام محمد بول رے مونو، نام احمد بول، نام محمد بول رے مونو، نام احمد بول، نام محمد بول رے مونو، نام احمد بول، جے نام نیے چاند ستارہ آسمانے کھائے دول دول دول، نام محمد بول رے مونو، نام احمد بول۔ اب مثال کے طور پر آپ اس گیت کو ہی لے لیجئے جس میں نظر الاسلام نے شیو اور کرشن دونوں سے عقیدت کا والہانہ اظہار کیا ہے۔ অরুণো কান্তি গো যোগী ভিখারি, অরুণো কান্তি গো যোগী ভিখারি, নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে প্রখর। یوں تو قاضی نظر الاسلام سن 1976 تک یعنی کہ 77 برس کی عمر تک حیات رہے، لیکن 1942 سے ان کی صحت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ 1920 سے 1942 تک انہوں نے زندگی کو بھرپور طور پر جیا تھا، شادی کی اور شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، سیاست میں آئے، جیل گئے، صحافت کی، ڈرامے لکھے، ناولیں لکھیں، نظمیں، مضمون، یہاں تک کہ اس وقت کی فلموں کے لیے انہوں نے گیت بھی لکھے اور ان کی موسیقی بھی ترتیب دی، اور ساتھ ہی ساتھ سماج کے پسماندہ اور دلت طبقوں کے لیے بھی کھل کر کام کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس 22 سال کی مختصر سی زندگی میں نظر الاسلام نے 2600 سے زیادہ گیت لکھے اور انہیں موسیقی سے سجایا، مگر اس ہمہ جہت شخصیت اور بے انتہا صلاحیتوں کے مالک نظر الاسلام نے زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ سن 1939 میں ان کی اہلیہ کے جسم کے آدھے حصے پر فالج کا اثر ہو گیا، جس بات سے انہیں کافی تکلیف پہنچی اور ان کا علاج بھی کافی مہنگا تھا۔ اس دوران ایک سانحہ ان پر یہ گزرا کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ان کی زندگی میں داغ مفارقت دے گیا، اور اس کے علاوہ نظر الاسلام کو اس وقت زبردست دھکا لگا جب سن 1941 میں گرودیو رابندر ناتھ ٹھاکر بھی دنیا سے چلے گئے۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ کئی معاملوں میں گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور سے ان کے اختلافات بھی رہے تھے، لیکن نظر الاسلام دل ہی دل میں انہیں بہت پسند کرتے تھے اور اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ گرودیو کے انتقال کے چند ماہ کے اندر ہی اندر ان کی قوت گویائی جاتی رہی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ سن 1942 کے بعد آہستہ آہستہ
उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। नजरुल इस्लाम के अहले खाना ने शुरू में उनके इलाज की काफी कोशिशें भी की, लेकिन उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ सकी। आहिस्ता आहिस्ता उनका खानदान गुमनामी की जिंदगी जीने लगा और उनके बच्चे अपनी जिंदगी को संभालने में मसरूफ हो गए। बाद में उनके चाहने वालों ने रकम इकट्ठी करके उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए भी भेजा और बैरून मुल्क जाने के बाद मालूम हुआ कि उनको एक नाकाबिले इलाज बीमारी हो चुकी है। सन 1972 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वहां की हुकूमत ने हिंदुस्तानी सरकार से गुजारिश की और नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश लाकर उन्हें वहां की शहरियत दे दी। 29 अगस्त सन 1976 को मारूफ शायर और अदीब काजी नजरुल इस्लाम ढाके में चल बसे। अपनी एक नज्म में उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी जिसके मुताबिक काजी नजरुल इस्लाम को ढाका यूनिवर्सिटी में वाक़े एक मस्जिद के पास ही दफन किया गया। काजी नजरुल इस्लाम की खिदमात के एतराफ के तौर पर कोलकाता यूनिवर्सिटी ने सन 1945 में अपने सबसे बड़े एजाज जगत तारणी गोल्ड मेडल से उन्हें नवाजा। हुकूमत हिंद ने उन्हें 1960 में पद्म भूषण से भी सरफराज किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें कौमी शायर का दर्जा दिया और ढाका यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डीलिट की डिग्री से भी नवाजा था। काजी नजरुल इस्लाम ने महज 22 बरस में इतना कुछ लिखा कि उनकी तहरीरें और तख्लीकात कई सदियों तक बंगाल की तहजीब व सकाफत को सींचती रहेंगी और आने वाली नस्लों की रहनुमाई भी करती रहेंगी। भूलियो